Good morning mga kamami Angel. Welcome to Angel's Vlog. Please subscribe, like, and comments and share. Thank you very much for watching Angel's Vlog. Good morning mga kamami Angel. Ayan guys, luluto tayo ng pansit canton. Ayan, pansit canton. Ayan natin gulay. Repolyo, bawang, sibuyas, tsaka panahog. Tapos dalawang swab. Ayan guys. Ayan. Ito hindi ko pa na ano. Stella vegetable oil. Guys. Bawang. Dalawang ano lang yun guys, tipon. Patis. Gulay. Sabay-sabay ko na sila guys ilalagay. Marami ako nilagyan na gulay guys kasi si Angel, gulay lang kakainin, hindi yung canton. Ayan guys. Pwede naman yung gulay guys. Gulay yung kakainin ni Angel, hindi yung canton. Pag naluto yung gulay, kukuha ako, itatabi ko para kay Angel. At saka ako ilalagay yung
canton. Tapos meron pa yan guys, repolyo. Niluluto guys. Malapit nang maluto. Okay na siya. Ayan. Malapit na siyang maluto guys. Yun yung nag-iisang shrimp na. Okay, nasa na yung isa. Tapos, yung gulay niya guys, ito oh. Yan yung gulay niya, itatapins ko pagka luto na yung pancit canton. Tinanggal ko yung gulay guys kasi ma-overcook. Kaya ano, tinanggal ko. Yan, canton na lang. Yan lang guys. Mamaya, ipi-plating na natin. Okay na. Yan lang po guys. Bye-bye. Mga kamami angel. Ayan guys. Luto na yung aking pancit canton. Ayan. Luto na yung pancit canton natin guys. Kain na. Kain na tayo guys. Ayan. Let's eat guys. Eat na guys. Ang aking pancit canton. Celebration ng 1K followers guys. Thank you. Maraming salamat guys sa pagtitiwala niyo sa akin. Follow to follow pa rin tayo guys. Still counting. God bless. Bye bye.